Laithangna Shalo Takarjala Amsio BJP de Tipramotani Bishingo Choproblaimong Omani Patimungno Rwgwi Kraksalo Tipramotani MLA Biswajit Koloni Twidulmungbai Takarjala Thanano Deputation Yapharjakha Tipramotani Adongrok Koktomani Bisingti Shawmanka Tangsalo Takarjala Horia Amseni BJP Tangnok Biskango Tipramothade BJP Botoni Bishingo Onglaimani Choproblaimong Patimungno Khongsa Bolero Mal Khongte Scooty Mal Khongbo Shobai Shukurup Klaimani Koktoma Kashif Faika Patimungno Rwgwi Kraksalo Tipramothani MLA Biswajit Koloni Twidulmungbai Takarjala Village Committee Tangnok Berenaiman Yagolo Thanano Deputation Yapharjakha Tipramothani Adongrok Patimungni Koktoma Markinu Takarjala Thanano Shogwika Sipahi Zolani SP Bijoy Deborma Norok Jotona Simon Khana Media Rog Bundukna Mia Takarjala O Haya Kapra Haya Ke Mura Badi Oro Kasha incident ngi thangka je incident Mia ano SDPU SP Khorang phone khaihorka Mia di borono hapeno di boro ang Mia program tomane bagi attend khaimalia actually brok sahorka ano apro bhaino oro kaisa VCO Deputation tongohni sahoro aga ola ang contact khaine ka bisini incharge rok bai inkai borok sasina kuna amti information kri o takar West Takarjala bisini o je incharge bai ge tini bo hapen ang confirmation ibagi haine haite se bisi ni direct incharge kok salaika Chini nirud de borma haimania golo singpacha kintu amti kuna information kri omno tuino je mia hai diboni prai ekta somoy rogo oro aida kaprani je o chomnibo kisu sana thaka angkai tamni sanai tabuk duita political party clashing kha amti khena chung nukha ni media rogo bahina gang tini phaibu nai phege anchit mane gotna tam area boro kok sapaika কিন্তু এরিয়ান বড় কক সাপেনা ইয়া গুলো সম্পূর্ণ উল্টা যে অরো কাছে পার্টি তঙ্গ যে পার্টি অ্যালায়েন্স পার্টি নরক রতন সাইমানো তেপ্রা মথা বাই যে বিজেপি তাবা অ্যালায়েন্স পার্টি ও জায়গাও जों आं मियाबो साका যেটা অরো কোনো বিসিও ডেপুটেশন নানি কোনো মিনিং কলায়া যদিও কোনো বড় কোনো বা প্রবলেম দখাঙ্কাই বিসি চিনি ভিলেজ ভিএসি চেয়ারম্যান তঙ্গ বিডিও তঙ্গ অরনো আসলে সাইমানো जों কোনো যে কোনো একটা বা করাপশন নকা বা সামুনি ডেভেলপমেন্ট ইয়া গাঙ্কাই অরনো সালাইমানি কিন্তু আমতি কোনো রেজাল্ট পজিটিভলি जों मानदिया जेहेतु आं मन्त्रि कक्साका मन्त्रि बरमना विकास देब्रम अमति मिया ना साइपेखा কিন্তু বড় আমনো খনায়াবো মিয়া অর হাইনে হাই প্রায় দেড়টা দিগিবো বড় কাছে ডেপুটেশন না হিন ফাইকা আং অনেক একদম খবর নাই তো আপর বহাইনো অর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনাল কক সালাজাক বিডিও কক সালাজাক এসডিএম কক সালাজাক বাট বন অনেক বা রিকোয়েস্ট খাইকেন সামাইয়া গুলো ফানো বড় আমনো খনায়াবো বড় বুদাই ফাইকেনা ইনকে ফাইমান ইয়া গুলো কিছু চিনি ও আমচিনি বড় বেকিসা গরাউন খানা খাদা দিং আংকে ইট পাথর থিতারখা গম হাইরকে जों आं फाइमान इया गुलो खाना पाइका गया गुलो दुनु पखिने किसे संगर संखानि किसे खाना उनकाय एक्चुअली और मिया नु खांते खाना पाइका और फाइ जेता हाइदा कपरन जे चिनि ताकु खरसे बुरा जे बुजाखा याखं बाइखरन जेता नक नु खाना नु खा यूट्यूब या फाइ खाना पाइका एक्चुअली बिनि यागनो काशारो तामफने बनो सापोर्ट पैजा उनकाय बो वार्ता नु बुजाखा सानो को सामान को आरो आ जे तामफने बनो डेपुटेशन फाइपुरो आफरो बरो बतम गौर बरक तामजंले खारला के पाठ भाजिन खारा नाका गम तो कथना कमंखा गामन या गलो ब जेरो हाइन तंगि बुजा गनि सामर माने जे जोंगाफोर खानामा हाय आम हाय इंगिया के खाना पाइका ग्राउंड गाबो जायहोक जों जदिबो अमतिं दंखाय तो एरियाओ तो जों मुसुंगिया कोनो कारण डेभलपमेंट आटके थुं कोनो कारणे अरो पीस माने तामने बनो वायलेंस थुं गमरो जोंगाबो नाया हैसे कारण ते प्रमथा जेफरो 2021 चिनि बुबाग्रा जेफ्रा एडिसि गभर्नमेंट पावर फेमन यागुलो जों सब समय पिच नायो एरिया सान्दे तंथं नायो चिनि 12 ताकारजला आगे जें मानिखा आसले पाटिमुंगो करंगसाक तंगनाय रकनो दाक्ते एरेस्ट खायनानि बागै सांनायमुं तिसाका तेप्रामथानि आदंरक पाटिमुंनो रगै आमसे गोनाङै गोमाजाक टंकचां ताकारजलानि सिमि जिबनि ककथुम चिनि खरां।